Prvo ćemo pripremati koru i odmah smo rernu uključili da se zagreje na 180 stepeni. U posudu ćemo sipati mlaku do toplu vodu 250 ml. Dodati 100 g šećera i malo promešati kako bi šećer krenuo da se otapa. Dodati zatim 150 g meda. Pa opet promešati. Tome dodajemo 150 g mlevenih oraha, 10 kašika ili 200 g mekog brašna i 5 g praška za pecivo ili sode bikarbone. Mešamo sve kako bi se povezalo i sjedinilo. Masa za koru nam je gotova. U obložen veliki pleh od rerne sipamo masu za koru. Dimenzije pleha su 42 x 32 cm ili nekih tako približnih dimenzija, bitno da je veliki pleh od rerne. Pošto fino razvučemo koru, nosimo je da se peče. Dok nam se korica peče, pravimo prvi deo fila. U jednu manju posudu sipamo 100 ml vode i 150 g kristal šećera. Sve to promešamo i nosimo na vatru da provri. Čim bude provrilo, skidamo sa vatre. Dok čekamo da nam masa provri, izlomit ćemo 200 g kakao krem tavle. Čim su voda i šećer provrili, skinuli smo ih sa vatre i dodajemo čokoladu. Potopimo čokoladu, sačekamo malo kako bi krenulo da se otapa, pa onda mešamo sve zajedno. Kada se sve otopilo i sjedinilo, dodajemo 300 g mlevenih oraha. Kada promešamo i sve sjedinimo, ostavljamo da se hladi. Kora se ispekla, vreme pečenja je 20 minuta. Odvojit ćemo sad ovako ove ivice. A onda cijelu koru staviti na dasku kako bi se ohladila. Kada su nam se i kora i fil ohladili, mutimo 250 g omekšalog margarina sa 100 do 150 g šećera u prahu. Ovaj fil od čokolade i od oraha dodatno se stegnuo kako se ohladio, tako da ćemo i njega malo provrtati. Margarinu i šećeru dodajemo orahe i čokoladu iz 2 dela. Fil za reform tortu je gotov. Koru ćemo preseći na 3 dela. Svaki deo iznosit će 14 cm. Ostalo je još korice da nafilujemo, a filujemo na standardan način. Kora fil i od gore ćemo staviti glazuru od čokolade. Nakon filovanja torte, 100 g kakao krem tabli prelijete sa 3 kašike ulja i otopite. Birajte da li će to biti na pari ili u mikrotalasnoj. Dok se malo čokolada prohladi, mi ćemo cijelu tortu obložiti mlevenim orasima. Ovako napravljenu tortu ostavljamo da se dobro ohladi pa ćemo poslužiti.